अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूं तीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, मलक रियाज बहरिया पे नैब ने हाथ डालने का फैसला किया है। इस वक्त मलक रियाज दुबई के अंदर मुकीम है और नैब ने जो उसके खिलाफ स्टेटमेंट जारी की है वो बड़ी ही खतरनाक है और मलक रियाज का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मलक रियाज जो एक वक्त में पाकिस्तान के ताकतवर तरीन बंदे थे, इस वक्त दुबई में भागे हुए हैं और दुबई में भी जाके वो लग्जरी फ्लैट जो उनसे हैं वो लॉन्च कर रहे हैं। वहाँ एक मंसूबा, रायशी मंसूबा लॉन्च कर रहे हैं और वहाँ वो बिज़नेस करने की कोशिश कर रहे हैं। नैब ने दुबई की हुकूमत से बात की है और कहा है कि मलक रियाज को गैर कानूनी कारोबार करने से रोकें और पाकिस्तान के लोगों को भी कहा है कि मलक रियाज की दुबई जो वो बड़े लग्जरी किस्म के अपार्टमेंट्स बना रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट से गुरेज करें। जो लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे उनकी ये इन्वेस्टमेंट मनी लॉन्ड्रिंग के ज़मरे में आएगी। इसलिए सब पाकिस्तानियों को नैब ने हदायत की है कि मलक रियाज बहरिया के दुबई वाले मंसूबे में हरगिज़ इन्वेस्टमेंट ना करें। नैब इससे पहले तो मलक रियाज के बारे में किसी टीवी चैनल पे बात नहीं हो सकती थी। मलक रियाज के बारे में आप जो हमारे बेशतर टीवी चैनल उसका नाम लेने से कतराते थे, अखबारात में उसका नाम नहीं आता था और पाकिस्तानी सियासत में मलक रियाज का कलीदी रोल होता था, क्योंकि कहा जाता था कि 22 MNA मलक रियाज की दाईं जेब में है और जो 80 MP हैं मलक रियाज की बाईं पॉकेट में हैं और एस्टेब्लिशमेंट के करता धरता जो हैं उसकी फ्रंट पॉकेट में है और वो हुकूमतों को गिराने में, सेनेटर लोगों को बनाने में, सेनेटर खरीदने में पेश हुआ करता था। वो मलक रियाज हमारी सियासी जमातों के जो हेड होते थे, जो सरबराह होते थे, उनको रिश्वत के तौर पे घर भी अलाट करता था। लेकिन अब ये लोग जो मलक रियाज की सोसाइटी बहरिया टाउन में रह रहे हैं, इन लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, वहाँ घर बनाए हुए हैं, हमने देखना ये है कि हुकूमत उन मुतासरीन के साथ क्या बर्ताव करती है। क्या उनका कसूर उतना ही है कि जितना मलक रियाज का है? मलक रियाज के खिलाफ जो स्टेटमेंट नैब ने जारी किए हैं उसमें से मैं कुछ अहम नकात आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। नाजरीन, मलक रियाज के खिलाफ नैब ने कहा है, नैब के पास इस बात के मजबूत शवाहिद मौजूद हैं कि मलक रियाज बहरिया ने कराची, तख्तपड़ी, रावलपिंडी और न्यू मरी में सरकारी और निजी अराजी पर NOC के बगैर कब्जा किया है। मलक रियाज ने बगैर इजाज़तनामे के हाउसिंग सोसाइटीज़ कायम की हैं और लोगों के साथ अरबों रुपए का फ्रॉड किया है और नैब के पास इस वक्त मलक रियाज के खिलाफ धोखाधड़ी, फ्रॉड के लातदाद मुकदमात रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ये नैब कह रहा है। नैब ने जो स्टेटमेंट जारी किया मलक रियाज के खिलाफ, फिर कहा गया है कि मलक रियाज ने पेशावर और जाम शोरों में भी नाजायज कब्जा किया हुआ है, लोगों को अरबों का नुकसान पहुंचाया है और वो ये पैसा अभी भी अपनी सोसाइटीज़ में धोखाधड़ी के तहत वसूल कर रहा है। और मलक रियाज के बारे में ये बड़ी अहम लाइन है, जो मैं अगली लाइन पढ़ने लगा हूँ ना, ये बहुत अहम लाइन है। कुछ दिन पहले इमरान खान को जो इसी मलक रियाज की वजह से NCA, जो मलक रियाज ने इमरान खान को रिश्वत के तौर पे अलकादर ट्रस्ट दिया था, अलकादर यूनिवर्सिटी की ज़मीन अलॉट की थी और अपना वो पैसा जो अपने अकाउंट में जो अपनी उसमें एडजस्ट करवाया था, जो जुर्माने वाला अकाउंट है, उसके बारे में ये पैरा बड़ा अहम है। कहा गया है, ये नैब की तरफ से कहा गया है कि मलक रियाज इस वक्त NCA के मुकदमे में एक अदालती मफरूर और इश्तिहारी है और नैब को मतलूब है। यानी मलक रियाज जो है, इमरान खान को सजा हो गई 14 साल, उसकी बीवी को 7 साल हो गई और मलक रियाज उसी केस में इश्तिहारी है, मफरूर है और नैब को मतलूब है। अच्छा जी, नैब ने एक और जगह पे कहा है, नैब ने इसी पूरी स्टेटमेंट में, मैंने कुछ पैराग्राफ आपके लिए रखे हैं, नैब बहरिया टाउन के अंदर बेपनाह असासे अभी तक जब्त कर चुका है। मतलब मलक रियाज के बहुत सारे असासे जो है वो नैब अभी जब्त कर चुका है और नैब जो है मलक रियाज के
اس کے علاوہ جو اثاثے ہیں وہ بھی ضبط کرنے کے لیے قانونی کارروائی کرنے جا رہا ہے. اور جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، نیب نے وہ دبئی والے پروجیکٹ کا بھی ذکر کیا ہے. نیب نے کہا ہے دبئی میں مقیم ملک ریاض وہاں بھی لگژری اپارٹمنٹ کا منصوبہ لانچ کر رہا ہے، اور پاکستانیوں سے التماس ہے کہ وہ ملک ریاض سے بچ کے رہیں. اور اس منصوبے میں جو لوگ انویسٹ کریں گے، جو لوگ اپنا سرمایہ وہاں بھیجیں گے اور وہاں پہ اپارٹمنٹس لیں گے، وہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں آئے گا. ان لوگوں کے خلاف بھی نیب کارروائی کرے گا جو وہاں پہ انویسٹ کریں گے. اور نیب دبئی کی حکومت سے مل کے ملک ریاض کو وہاں سے گرفتار کر کے پاکستان لائے گا اور اس کے ریڈ وارنٹ جو ان سے ہیں وہ جاری کرے گا. ناظرین آپ دیکھیں، یہ ملک ریاض وہی ہے، جو ہمارے میڈیا کی آنکھ کا تارا تھا، اور ان کو وہ ہمیشہ بانٹتا رہتا تھا سب لوگوں کو. مطلب کہا جاتا نا کہ اس نے سب کو کانا کیا ہوتا تھا. لیکن یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت ملک ریاض کو بالکل کوئی لفٹ نہیں کروا رہی. اس سے پہلے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے تھے، ہمارے کچھ جنرل ہوتے تھے، ایون کہ ہمارے جو کور کمانڈرز تک ہوتے تھے، وہ ملک ریاض کو بہت ساری فیور دیتے تھے زمینوں میں قبضہ کرنے میں. فوجی جنرلز ہوتے تھے جو اس کو NOC لینے میں اس کی ہیلپ کرتے تھے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک ریاض نے بحریہ ٹون میں زیادہ تر سٹاف وہ رکھا ہے جو فوج کے ریٹائرڈ جنرلز، بریگیڈیئرز، کرنلز اور میجر ہیں. تو ان لوگوں کی مدد سے وہ حاضر سروس لوگوں پہ وار کرتا تھا، ان کو اٹیک کرتا تھا اور ان سے اپنے کام کرواتا تھا. اب پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ملک ریاض کے پیچھے سے بالکل ہٹ چکی ہے. ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملک ریاض جیسے کرپٹ لوگوں کو پاکستان میں برداشت نہیں کرے گی اور نہ ہی یہ حکومت کرے گی. آپ دیکھیں وہ کام ہو رہے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں طاقتور بندے پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. اس وقت FBR ہے، جو بھی سرکاری محکمے ہیں، ہر جگہ پہ حکومت اور حکومت کے سارے محکمے ان کرپٹ لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں جن سے باقی پچھلے والے پرائم منسٹر جو تھے ہاتھ ڈالنے میں کتراتے تھے. لیکن یہ موجودہ جو پرائم منسٹر ہے، موجودہ جو حکومت ہے، وہ کسی خوف میں مبتلا نہیں، اور وہ ان کرپٹ ٹولوں کے خلاف، ان چوروں کے خلاف، ان ڈاکوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. اور یقین جانے مجھے تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ملک ریاض جیسے اور جو پراپرٹی ٹائکون ہیں جنہوں نے پاکستان میں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی ہوئی ہیں، لوگوں کے اربوں کروڑوں روپے کھا گئے ہیں، وہ لوگوں کو لوٹ کے کھا گئے ہیں، چارجز ڈال رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی فوراً نیب کو حرکت میں آنا چاہیے. ان کو بھی مطلب یا تو وہ اصولی طور پہ لوگوں پہ ظلم بند کریں، عوام الناس پہ ظلم بند کریں، اور یا یہ غیر قانونی کام جو ہے اس سے اجتناب کریں. اور ان کے خلاف بھی نیب کو کارروائی کرنی چاہیے، ان کے خلاف کیسز درج کرنے چاہیے. اور یہ ملک ریاض کی جو بھی ٹیم ہے اس سے بھی پاکستان کا چھٹکارا کروانا چاہیے. ناظرین میرے آج کے اس ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.